दोस्तों ये वाक़या है एक ऐसी मस्जिद का जहाँ पर इमाम साहब अजान देने के बाद बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। इमाम साहब से कोई लड़का मिलने के लिए आया जो दरवाजे के पास खड़ा था। ये लड़का इमाम साहब की तरफ देख रहा था जो कि बैठे हुए कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, और इस लड़के ने इमाम साहब को डिस्टर्ब करना यानी उन्हें किसी भी हवाले से उनके इस खूबसूरत और इंतहाई मुतबर्रक काम में तंग करना मुनासिब नहीं समझा। ये लड़का वहां पर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था, तो किसी ने इनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो इस लड़के ने कहा कि मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मुझे कारी साहब से कुछ सवालात करने हैं और फिर उसके बाद मेरे नमाज के अंदर भी शिरकत जो है वो इख्तियार करनी है। अब वो शख्स चला गया। ये लड़का वहीं पर बदस्तूर दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा रहा। कुछ ही देर में इसकी निगाह गली में पड़ी। गली के अंदर से एक शराबी कबाबी शायद शराब के नशे में धुत होकर इंतहा दर्जा दुनिया माफिया से बिल्कुल गाफिल होकर मस्जिद की तरफ आ रहा था। वो मस्जिद की तरफ आता हुआ लगातार कुछ दुआया कलिमात पढ़ रहा था और ये रिज्जिया अशार पढ़ रहा था कि ए इमाम, मुझे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होना है, मुझे वुजू करवाओ, मुझे नमाज पढ़ाओ। वो लगातार ये कहता हुआ मस्जिद की तरफ आ रहा था। अब चूंकि उस पर नशा गालिब था, इसलिए इस दरवाजे पर खड़े हुए लड़के को, जो कि कुछ सवाल कारी साहब से पूछने आया था, उसने इस लड़के को एकदम जप्फी डालकर मस्जिद के दरवाजे से दूर किया। वो जानता था कि ये शराब के नशे में धुत है और इस नशे में मस्जिद के अंदर इसका आना किसी सूरत जायज नहीं है। इमाम मस्जिद ने जब शोर गुल सुना तो वो बाहर दरवाजे की तरफ आ गए। उन्होंने देखा कि एक शराबी है जो कि लगातार इमाम साहब से गुजारिश कर रहा है कि मुझे अंदर आने दीजिए, मेरा वुजू करवाइए और मुझे नमाज पढ़ाइए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उसूली तरीका तो यह है कि अगर किसी शख्स ने शराब पी रखी हो तो 40 दिन तक ना तो वो रोज़ा रख सकता है, ना ही वो नमाज पढ़ सकता है। लेकिन कारी साहब के दिल में न जाने क्या सूझी। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर ये शख्स वाकई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होने आया है तो मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वो वाक़या याद क्यों ना करूँ, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि फ़लाँ ढेर पर मेरा एक दोस्त पड़ा है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ ढेर पर पहुँचे तो देखा जो शख्स वहाँ पर पड़ा था वो उस दौर का सबसे बड़ा जानी और बदकार शख्स था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको गुस्ल देकर दफनाया और अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, ये इतना बुरा शख्स था, तूने इसके बावजूद इसे अपना दोस्त बना लिया और मुझे कहा कि मैं इसका जनाजा पढ़ा कर इसे दफन करूँ, ऐसा क्यों? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये शख्स एक दिन मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, इसने मेरी किताब, मेरी पाक खुदाई किताब को उठाया और उसके अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गरामी देखा और उसको चूमा। इसी सबब मैंने इसकी बख्शिश कर दी है। जब इमाम साहब के ज़हन में ये वाक़या गूंजा तो उन्होंने कहा, हो सकता है कि ये शख्स भी अल्लाह तबारक व तआला का कोई बरगुज़ीदा बंदा हो और मैं इसके ज़ाहरी पहनावे को देखकर, इसके ज़ाहरी नशे को देखकर इस शख्स की गुस्ताखी ना कर दूं और अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ ना हो जाए। दोस्तों, ये एक ऐसा काम था जो अल्लाह पाक की ज़ात ने इन कारी साहब के मन में डाल दिया था, इनके दिल में डाल दिया था। लिहाजा उन्होंने इस शराबी को पकड़ा, बड़े ही प्यार से और बड़ी एहतियात के साथ इसे मस्जिद के अंदर लेकर आए और फिर उसके बाद इसे वुजू करवा कर इस शख्स को नमाज के लिए खड़ा कर दिया। जब ये लड़का नमाज के लिए खड़ा हुआ तो कारी साहब ने तिलावत करनी शुरू की। अब जैसे जैसे वो तिलावत कर रहे थे वैसे वैसे इस लड़के की हिचकी बनती जा रही थी। ये लगातार रोता जा रहा था। इसकी आहो बका दूर दूर तक लोग सुन सकते थे। दोस्तों, ये लड़का रोता जाए और इमाम साहब नमाज पढ़ाते जाएं। जब 2 रकात फर्ज नमाज अदा हो चुकी तो उसके बाद इमाम साहब ने नमाज के लिए आए हुए तमाम लोगों समेत सलाम फेरा। जब दाएं तरफ सलाम फेरा और बाएं तरफ सलाम फेरा तो इस शख्स की जानिब उनकी निगाह गई कि ये सजदे से उठा ही नहीं। इमाम साहब और दीगर जो नमाजी थे वो इसके करीब हुए, इसको थोड़ा सा हिलाया और हिलाने के बाद जब उन लोगों ने थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटकर इसकी तरफ देखा तो ये ज़मीन पर लुढ़क गया, ज़मीन पर गिर गया। दोस्तों, इसकी रूह सजदे के दौरान ही अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी। ये ऐसा मंजर था जिसे देखकर हर शख्स हैरान और परेशान रह गया कि एक शख्स जिसे कुछ देर पहले तक तमाम लोग बुरी निगाह से देख रहे थे और इसे जहन्नुमी समझते थे, सब लोगों को यह लगता था कि ये अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान है, गुनहगार है, बदकार शख्स है, कि ये नशा कर रहा है, ये नशई है और नशे की हालत में मस्जिद के अंदर आया है। इस शख्स को अल्लाह पाक ने इतनी उम्दा और इतनी अजीम मौत दे दी कि सजदे की हालत में चला गया और मस्जिद के अंदर चला गया। दोस्तों, इससे पता ये चलता है कि आप किसी भी शख्स को जज नहीं कर सकते। कौन अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा है, कौन खुदाए बुजुर्गों बरतर को अजीज है, इस बारे में इंसान नहीं जानता। पूरी दुनिया बड़े बड़े मौसीकार,
اور بڑے بڑے اداکاروں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہے، لیکن جب آپ ان کی اموات کو دیکھتے ہیں تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو پاکستان کی شان تھیں، پاکستان کی بہت بڑی گلوکارہ جن کو آپ اور میں نور جہان کے نام سے جانتے ہیں، کچھ لوگ میڈم نور جہاں بھی کہتے ہیں، اگر ان کی زندگی کا احاطہ کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری زندگی ان کی شراب و کباب کی محافل کے اندر رقص کرتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے گزری ہے۔ لیکن اگر ان کی موت کے بارے میں دیکھا جائے تو وہ 27ویں کی رات کو رمضان المبارک کے دن ایسے ہوئی موت جسے دیکھ کر انسان کو یقین ہی نہ آئے کہ اتنی گنہگار عورت اتنے مبارک دن کیسے جا سکتی۔ لیکن پیارے دوستو، اللہ پاک کی ذات نے اس عورت پر اپنا فضل و کرم کیا اور اسے جب اٹھایا تو ایسے دن اٹھایا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دوستو اسی طریقے سے ہم اگر تاریخ کی بات کریں تو اللہ پاک کی ذات نے توبہ و استغفار کے ایسے واقعات اور ایسی حکایتیں ہمارے لیے رکھی ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس شخص کے دل میں خوف خدا آیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے ایک سفر پر نکل پڑا۔ وہ جس بھی گاؤں، جس بھی دیہات، جس بھی علاقے سے گزرتا، وہاں کے لوگوں سے کہتا کہ مجھے بتاؤ کہ یہاں کا سب سے بڑا عالم کون ہے، میں نے اس سے سوال کرنا ہے۔ لوگ اسے بتاتے تو وہ اس عالم کے پاس جا پہنچتا اور اس سے پوچھتا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، کیا مجھے جزا مل سکتی ہے؟ تو تمام لوگ اسے یہی کہتے کہ تم اس عالم صاحب سے جا کر بات کرو، ان سے پوچھو، اور عالم صاحب ہمیشہ اسے جواب دینے سے کتراتے تھے۔ جب اسے رستے میں چلتے ہوئے ایک عالم صاحب ملے جنہوں نے اس سے کہا کہ تو نے 99 بے گناہوں کا قتل کیا ہے، تیری تو معافی نہیں ہو سکتی، تو اس بندے کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے 100واں قتل امام صاحب کا کر دیا۔ اب جب اس عالم کا بھی اس نے قتل کر دیا تو اس کے بعد جب یہ آگے بڑھا تو ایک شخص نے اس سے کہا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ذات ہے، تم مدینہ طیبہ یا مکہ شریف چلے جاؤ اور وہاں جا کر اللہ پاک کی ذات سے ڈائریکٹ تہہ دل سے اور صدقے دل سے معافی مانگو، اللہ پاک کی ذات تمہیں معاف کر دے۔ یہ شخص جب اپنا ذہن بنا کر خانہ کعبہ کی طرف چلنا شروع ہوا تو رستے کے اندر اسے موت آ گئی۔ جب اسے موت آئی تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بھیجا اور کہا کہ زمین پر جاؤ، اور اگر تو اس شخص کا جو فاصلہ ہے مکہ کی طرف وہ اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے کم ہے تو پھر اس شخص کو جہنم میں لے جاؤ، اور اگر وہ جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی کہ یہ زیادہ میری طرف آ چکا تھا، تو اسے جنت میں لے جاؤ۔ اب جب فرشتے زمین پر اترے تو ان کے اترنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے زمین کو سکڑنے کا حکم دے دیا اور زمین سکڑ گئی اور اس شخص کا جو فاصلہ تھا کعبۃ اللہ کی طرف وہ کم ہو گیا، اور یوں اللہ پاک کی ذات نے اس شخص کو بخش دیا۔ دوستو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اللہ پاک کی ذات سے معافی مانگیں، خواہ کسی بھی ٹائم پر مانگیں، اٹس نیور ٹو لیٹ، یہ بالکل بھی دیر نہیں ہوئی، اور آپ جب معافی مانگیں گے تو خدائے بزرگ و برتر کی ذات آپ کو ضرور معاف کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔